रथ श्रृंखला एही कार्यक्रम प्रायोजक हेले प्रगति कोल्ड आइसक्रीम प्योरली मिल्क बेस्ड। नमस्कार व्यूज टुनाइट को स्वागत करुछि मु सुधांशु। आज देवस्थान पूर्णिमा यही अवसर में श्रीक्षेत्र में प्रत्यक्ष स्नान करिसेंती चतुर्धा मूर्ति। सुनाकूअरु 108 सुवासित जल में स्नान करी भक्तों को दर्शन देइछंती भक्तवत्सल। गजपति छेरा पहरा पर महाप्रभु नेइछंती गजानन बेश। या पर आरंभ हेब महाप्रभुंक अणसनर नीति। तेबे रथयात्रा रे चतुर्धा मूर्ति पाखरे नीतिकांति हेउ कि रथ टणा बेले शांति श्रृंखला हेउ याकु नै सब वर्ष विभिन्न समस्या देखा जाइथाय। गत वर्ष प्रशासन कड़ा कटकणा सत्वे मध्य जने सेवायत झील रथ उपरकू चढ़ी विग्रह को स्पर्श करने नहीं एक बड़ धरणर विशृंखला सृष्टि होइतिला। तेबे एथर मध्य समान नियम रही। श्री विग्रह को केही भी स्पर्श करने धर्तव्य अपराध। साधारण भक्त हुंतु बा सेवायत समस्तक पई समान नियम। एथर रथयात्रा समन्वय बैठक में सेवायत माने आईन मंत्री को दाबीपत्र प्रदान कर बैठक वर्जन करथिले। दाबीपत्र में सेवायत परिवार सदस्यों को स्पर्श करिवार अधिकार दिया जाऊ बोली दाबी करिसेंति सेमाने। किंतु एहा उपरे प्रशासन वर्तमान सुधा कौनसी निष्पत्ति नहीं पारि नाही। रथयात्रा शांति श्रृंखला से संपर्क में आज व्यूज टुनाइट आलोचना करबा प्रसंग रही रथरे श्रृंखला। व्यूज टुनाइट आज प्रसंग रथरे श्रृंखला ए विषय आलोचना करने मो सहित स्टूडियो अच्छी श्रीजुक्त सहदेव साहू अच्छा पूर्वतन मुख्य शासन सचिव, उमा चरण मिश्र आम सहित अच्छा पूर्वतन विचारपति एवं डॉक्टर सुरेंद्रनाथ दास अच्छा जे कि श्री जगन्नाथ गवेषणा प्रतिष्ठान संपादक आम सहित आज एम अच्छा आलोचना करने रथरे श्रृंखला जो कथा सामना को आसुची बारंबार तीनोटी समन्वय बैठक सरी जाइए श्री जगन्नाथ मंदिर एवं जो कथा को नहीं गोटे सन्देह एवं भी उपजुची जो कथा सेवायत माने बारंबार दाबी करुछंती कि सेमानंकर परिवार लोकों को श्री रथ उपरକୁ छाड़िया पई एवं श्रीजी को स्पर्श करिया पई एई कथा एबे भी कोनोसी छिंडी पारु नै कोन हबो कोन नै एपटे मंदिर प्रशासन मध्य कोनोसी निष्पत्ति नै पारु नै जेहेतु दाबी पत्र मध्य देई सारी छंती एई सेवायत संघ तरफरु किंतु एपर्यंत मंदिर प्रशासन कोनोसी निष्पत्ति नै पारि नै काहा को रथ चढ़ा जिवो एवं तांको परिवार लोक श्रीजी को स्पर्श करिवे कि नै ए सब कथा को नै एबे भी द्वंद्व उपजुची कोन हेबो आसंता रथयात्रा रे कोन स्थिति उपजिवो ताकू नहीं अनेक सन्देह उपजुची। तेणु जदि मो सहित अच्छा बर्तमान जहाँ कहते सुरेंद्रनाथ दास अच्छा जे कि श्री जगन्नाथ गवेषणा प्रतिष्ठान संपादक अच्छा श्रीजुक्त दास देखिए आम गत थर नुहे एभली प्रति थर देखा श्रीजी को स्पर्श नहीं बारंबार अभियोग आसूची जहाँ फल देखा जाउची जो रथ बेले जो श्रृंखला हवा कथा जो श्रृंखलित भाव कार्य संपादन हवा कथा ता केबे भी पारु नहीं कौनसी भी समय किसी गोटे अघटन घटुचे ताकू नहीं पर विवाद सृष्टि होउची या कौनसी नुआ कथा नुहे। तेणु एथरक मध्य सेभली कौनसी स्थिति उपजिबा नै कि किछि संभावना आपण देखुचंती कि जदि आमे देखिबा जहाँ मु कहूतली किछ समय पूर्व कि गत जो समन्वय बैठक तृतीय थर बसला तबे जो कमिटी अछि बा जो समन्वय समिति बैठक जो माने अछंती सेवायत माने तांका संघ दाबी करछि कि तांका परिवार लोकन को स्पर्श करबा को अनुमति दिया जाऊ। तेणु एभली स्थिति रे केमि देखुचंती स्थिति को आपण देखंतु आपण जहाँ अनुमान करिसंती वर्तमान मध्य अनेक लोक से कथा चिंता करुछंती काईकि ना विगत 3-4 वर्ष धरी जदिओ ए संपर्क रे जगतगुरु शंकराचार्य तांकर निष्पत्ति शुणी देइछंती सेथिपई मध्य से अनेक साधु सन्थंकर साहाय्य नैचंती आलोचना करिसंती संपादन करिसंती शास्त्र अनुଯାयी जहा निष्पत्ति ताहा परिचालना समिति को मंदिर जनइछंती ताकु मध्य नवकलेवर पालन करा जाइछि। किंतु रथयात्रा आसिले ए गोटे समस्या सदाबले अंतत देखा दिए जे आमे समस्ते रथ ऊपर चढ़िबु। विशेषतः आज देवस्थान पूर्णमठु जगन्नाथंकर नीलाद्रि विजय पर्यंत
এই जो दिन बा ये जो समय ये विशेष करी आज दिन में आपण देखंतु प्रभुंकर सेवा करिवार दुईटी धारा अच्छी गोटे हूँ व्यक्तिगत सेवा आ गोटे हूँ गोष्ठीगत सेवा आपणकर द्वैत सेवा माने सेवा हूँ गोष्ठीगत सेवा तांकर संख्या वर्तमान 100 रु ऊर्ध 120 कहले जदि समस्ते आपण मंडप बा देवस्थान मंडप उपर ठिया हेबे आपण भावंतु आमे विग्रह को देखि परिबा ठीक सेहीपरी गरा बड़ू सेवा आपण कहते 108 गरा जल आसब जदि समस्ते मंडप माने वेदी पर रत्न बड़ दाण्ड ठिया विग्रह सम्मुखें से सेवायत मान जदि ठिया हेबे ताले बड़ दाण्ड जो भक्त मैंने अच्छा से माने केबे देखि पारे रथरे मध्य ठीक सेया रथरे मध्य नियम अच्छी रथर चक संख्या जी से घंट मान रे से तार विधि अनुजाई गोटे नियम नीति अच्छी किंतु ताकू आमे मानु ना जहाँ फल यही प्रकार विभ्राट अल्प बहुते देखा देछि एवं प्रभु को स्पर्श करवा या निष्पत्ति गुरु शंकराचार्य शुणी मंदिर परिचालना कमिटी ताकू ग्रहण करनी एवं प्रशासन मध्य से प्रति नियम कड़ाकड़ी करिछि किंतु नियम को भांगिबा पई जदि कई सेवा चेष्टा करती आपण देखिथिबे गत थरक जो कथा आपण कहले कलेक्टर माने जिलापाल कहले बोली मध्य तांको धमकी दिया गला ए सब कला ए सब जिनिस गोटे मानसिकता स्तर रे विचार करिवार कथा प्रभु को आमे विश्वर ठाकुर बोली ग्रहण करूचे किंतु ए मीडिया माध्यम रे आपण देखुचंती सारा पृथ्वीर लोक माने भक्त माने दर्शन करुचंती तेणु सेवायत मानकर किछि कार्य श्रृंखलिता हवा निहाती दरकार किंतु सब बेले देखा जो कथा आपण भी स्वीकार करछंती कि बारंबार से कथा सामना को आछी श्रीजी को स्पर्श हो बा रथ ऊपर चढ़िबा हो मो सहित अछंती पूर्वतन मुख्य शासन सचिव अछंती श्रीजुक्त सहदेव साहू अछंती श्रीजुक्त साहू जो देखिबा श्रीमंदिर प्रशासन को लेकिन जो देखिबा संपूर्ण भाव ता सरकार अधीन रे आसुची एवं गोटे पटे जो अछंती हमर दैतापति अछंती बा जो माने अछंती दायित्व अछंती सेमानंकर गोटे ग्रुप अछंती और एपटे श्रीमंदिर प्रशासन जहाँ कि सरकार अधीन में सीधा सड़क आस सरकार ताकू नियंत्रण करुँच गोटे पटे दैतापति मानकर गोष्ठी एपटे श्रीमंदिर प्रशासन बारंबार एक कथा सामना को आसुची कौन भी क्षेत्र में शेष मुहूर्त एभली एक घटना घटुची जहाँ फल कि पुणी बद सामना को आसुची श्रीमंदिर प्रशासन जहाँ भी पदक्षेप नेमाने अनेक मात्रा ग्रहण भी करूना तेणु एभली स्थित श्रीमंदिर प्रशासन हो बा सरकार तरफ क्यों प्रकार पदक्षेप निया दरकार भावुं आप जेहेतु आप पूर्वतन मुख्य शासन सचिव थे सरकार प्रशासनिक सेवा को भल भाव देखी तेणु वर्तमान जो स्थिति उपजुची बारंबार जहाँकि गोटे अभ्यास परिणत हो गलानी एभली स्तर श्रीमंदिर प्रशासन कौन मुख्य दायित्व रहा कथा आप भावुं प्रशासन दृष्टि श्रृंखला दुई रकम गोटे पूरापूरी धर्म संपर्क जो प्रशासन तार गोटे परिसर अच्छी ता भितर प्रशासन हाथ पुराएनी जो धर्म ता पूर्वर जहाँ लोक भिड़ संभाड़ा क्राउड कंट्रोल से परिसर पर्यंत जावाक यहाँ हूँ धर्म सहित संपर्क ना यहाँ पूरापूरी प्रशासनिक ये पूरा कंट्रोल हो जाए तार श्रृंखला बाध्य भितर आसी जाए जदि से कंट्रोल न हो से सेवक झील नेला कि कौन नेला से जानी तेणु ये जो बाहर कंट्रोलटा जो प्रशासनिक कंट्रोल से पूरापूरी रही श्रृंखला पूरा रही जाए ता छड़ा भितर जो कंट्रोल अच्छी निज आत्मसंयम जो मैंने पूजक थे जो सब शास्त्रज्ञ से सब शास्त्र नियम अनुसार कम करें निज जहाँ कहते शपथ नीति थाए जोटा कि से भांगीदेवे जदि विशृंखला भांगार कारण पैसा जदि कहीं पैसा देला भक्त से भक्त को टाइम टाइम टेक नहीं जाती निज ता देश वेश बदल नहीं जाती पैसाटा धर्मर उल्टा से श्रृंखला भंग हुए ताकू श्रीमंदिर प्रशासन जिते आम बेढ़ा पार हो भर को जावाक श्रीमंदिर प्रशासन से अटकई देवा कथा अधीन टेम्पल पुलिस ये सब अटकई देवा कथा अटकी कि से अटकवा बेले झगड़ा आरंभ हुए से जो सीमा आरंभ हो धर्म सेवायत मान कम आरंभ हो जो सर से झगड़ाटी आरंभ हुए से क्या टेक नहीं जाऊँगी किए भर पूरी दूसरी ता छड़ा आप शुणिले गवेषक महोदय आम वैज्ञानिक नीति दृष्टि भी आप समस्ते जावा कथा केते बोझ संभाल से चक गुड़ाक से चक गुड़ा तो भांगी जाए भांगी ना समय जब चढ़े तेणु ताकू श्रृंखलित भाव भर को नवा कथा से बाहर छाड़े भितर भी जदि चाहती
ତା ବି ଯିବେ কিন্তু প্রশাসন করা নিয়ম কাই কার্যকারী হই পারু নাই কোটি ভুল হই যাଉଛି आपण ভাবুଛନ୍ତି শ্রীমন্দির প্রশাসন କହିଲି ଗୋଟେ ତ କହୁଁ କହିଦେଲି ପଇସା ଲୋଭରେ ନିଅନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ସବୁ ପତିଆର ଦେଖେଇ ଯାଆନ୍ତି ଆମର ତ ସ୍ୱର୍ଗତ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଭାରତର ଯିଏ ଥିଲେ ରଙ୍ଗନାଥ ସାହେବ ମୁଁ ହୋମ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲାବେଳେ ସେ କହିଲେ ସହଦେବ ଟିକେ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯାଉଛୁ ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗଥରି ଯାଇଥିଲେ ସବୁବେଳେ ଉପରୁ ଚଢ଼ିବେ ଯାଇକି ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଥଟାରେ କହିଲି ଆପଣ ଅନ୍ତତଃ 3-4 ଥର ଗଲେଣି ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏ ବର୍ଷ ନଗଲେ ହୁଅନ୍ତାନି ଥରେ କରି ଯଦି ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ 7 ମାନେ ଲକ୍ଷ ବଂଶ ଲକ୍ଷ ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଜନ୍ମ ହେବେନି ତାହେଲେ 5 ଥର ଗଲେ 5 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉଥରେ ଆପଣ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ ଯିବେ ହସିଦେଲେ କହିଲେ ଗୋଟେ ତ ଆମ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ କିମ୍ବା ଅତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ଲୋକ ଆସିଲା ବେଳେ ଆମେ ବେଳେ ନରମ ହେଇଯାবে ନରମ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏଥର କୁହାଯାଉଛି କାହାକୁ ଛଡ଼ାଯିବନି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଯିବେ ସେମାନଙ୍କ ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି କେଉଁ ଛଡ଼ା ଯାଉଛି ସବୁ ପୂଜ୍ୟ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ସହିତ ମୁଁ କହିବି ସେ କାହିଁ ଯିବେ ସେ କାହିଁ ଛୁଇଁବେ ସେ କ'ଣ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି ସେ ବି ଜଣେ ଭକ୍ତ ତ ଯଦି ସବୁ ଭକ୍ତ କ'ଣ ସେ କାହିଁ ଯିବେ ଛୁଇଁବାକୁ ସେ ଦୂରଦର୍ଶନ କରୁନାହାନ୍ତି ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ନିଜେ ପୋଜିସନ୍ ଅଛି ବୋଲି ବଦଳାଇବେ କି ବଦଳା କଥା ନୁହେଁ ଛୁଇଁବାର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସେବା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆମେ ଭକ୍ତି କରୁ ସେମାନେ ସେମିତି ଭକ୍ତି କଲାବେଳେ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତିନି ଆପଣ ଅନ୍ୟ ସମୟ ଦେଖିବେ ରଥ ଉପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆରାମ ଚେୟାର ଭଳିଆ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ହାତ ଦେଇକି ଠିଆ ହେବାର ଦେଖିଛନ୍ତି ବହୁତ ସମୟ ଦେଖିବେ ପୂଜକମାନେ ସେବାୟତମାନେ ହୁଅନ୍ତି ଏଥିରେ ଆମେ ଯଦି ନିଜେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଯେ ଠାକୁର ପ୍ରତି ଆମର ଭକ୍ତି ନେଇ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ ସମସ୍ତେ এইগুলা বুঝুনু বলি শৃঙ্খলা হুয়ে আমি বুঝিবা নিজে মিশ্র আপনার মধ্যে যাবি কিন্তু মো সহ বর্তমান ফোন লাইন অনেক ডক্টর প্রফুল্ল রথ অনেক যে কি পূর্বতন উচ্চ শিক্ষা বিভাগের নির্দেশক শ্রীযুক্ত রথ আপনার স্বাগত করুছি ভিউজ টুনাইট আজর আলোচনা কু ধন্যবাদ जो कथा श्रीजुक्त देखिए बारंबार गोटे अभ्यास परिणत हो गलानी गोटे पटे प्रशासन एवं अन्य पटे जो दैतापति माने अछंती बा जो माने अछंती दायित्व रे श्री रथयात्रा रे बा श्रीजीव पाखे रहउछंती तांकर जो गोटे रही गोष्ठी या भितर बारंबार गोटे विवाद सामना को आसुची प्रशासन नुआ नियम करुच्ची किंतु सेमान ताकू शेष मुहूर्त भांगुछंती एवं जो कथा सामना को आसुची रथ चढ़ीबा हो बा श्रीजीव स्पर्श घटना आसुची एभली घटना बारंबार उपजुची एथरक मध्य तृतीय जो समन्वय बैठक बसथिला सेठारे मध्य समान दाबी करछंती कि तांका परिवार लोकन को अनुमति दिया जाउ श्रीजीव को स्पर्श करिया पई किंतु एपटे श्रीमंदिर प्रशासन कोनोसी निष्पत्ति नै पारि नाही एपर्यंत तेनु एभली जो स्थिति बारंबार उपजुची गोटे पटे कुआ जाउची रथरे किबळी श्रृंखला आना जाई परिबो ताकू केमि देखुछिन आपण देखो प्रथम कथा होची या पछरे किछि राजनैतिक नेता मानकर मध्य प्रोत्साहन अछि ये जो सेवक माने जो कथा कहउचंती ये केवल जो वर्तमान अन्य भक्त मान को नहीं रथ पर चढ़ई स्पर्श करे जो पैसा रोजगार करथिले एवं खाली हिंदू नुहते अण हिंदू को मध्य नौथिले 2012 मसीह जन अमेरिकन को नहीं 2013 मसीह क्रिस्टिना जो आम ओडिसी नृत्यशिल्पी इटालियन नृत्यशिल्पी सी जेहेतु मन मुताबक पैसा देवे से जानना से होते ओडिशा नृत्यशिल्पी मन मुताबक देवे मारधर कले कंप्रोमाइज कले गोटे मनी एक्सट्राक्टिंग गोटे पैसा रोजगार करने ये सब गुड़ाक कर द्वितीय कथा है प्रशासन को जो से एक घरिकिया कर प्रशासन को एक घरिकिया करने गोटे सुजोग अपूर्व सुजोग मिलूँ सुवर्ण सुजोग मिलूँ कारण जी प्रशासक जाऊँगी धर्म शास्त्र विधि विधान मंदिर केमी चलो न चलो एगुड़ाक दखल ना से जन नीति उप प्रशासक रखुच्च से जानना से विषय तेणु एम भुआ बुले चलाउते सब अज्ञातार आ सरकार रथयात्रा करदे आम कम शेष ये जो प्रकार जो मनोभाव जगन्नाथ संपत्ति जो आपाठी जहाँ कह आपाठी लगी ये सब गंडगोल होती दृढ़ एवं किंतु आम शुणुचु सरकार दृढ़ बना अच्छा जनता चाहते श्रृंखला न हो सहदेव बाबू कहते चौकी कला भाया आज चौकी कला भाया ठिया होते आज ठाकुर को चौकी कला भाया हाथ को भाड़ा देकी ठिया होते केवल टीवी आगे निज फटो उठे निजर अहंकार अस्मिता को संतुष्ट करने जो दिन टीवी बंद हो अनेक भांडानी बंद हो नहीं आप केमिति अनुभव कर रथ देखिए जो प्रशासन जो दायित्व रहा कथा जो कड़ा निष्पत्ति से नवा कथा से पार ना कोटी भूल रोची निष्पत्ति कड़ा निष्पत्ति निया कड़ा व्यवस्था कराई एवं से निष्पत्ति को भांगा जो प्रचेषा केमिति हाउ टू अवॉइड दैट
क्वेश्चन ए वर्ष तो खूब भल व्यवस्था होता केवल जो पानी स्नान करने पानी आसीगला रही संस्कार हो गला जो पानी ढालिबार कथा आसला ठाकुर से बेले विघात है तेणु से जो विधान कराइला से रक्षा कराई पार ना तो यही जो प्रकार धीरे 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 वर्तमान प्रशासन सचेतन हम जनता जो दिन पर्यटन सचेतन होना एथर पोस्टर मरागला लिफलेट बंटा गला चारिटा हाथ में लिफलेट भी बंटा गला तेणु धीरे क्रमशः लोक भितर चेतना आसलानी तेणु ये बेसी दिन नुहे ये खूब अल्प दिन भितर घटना बंद निश्चय घटब आ जो सेवक मान जो प्रकार जो सेवक मान जो अल्प जो अनागत तत्व मैंने अच्छा जो कथा कर निज स्वार्थ स्वरूप मूल स्वरूप पदाक पड़े तेरे एथर जो रथयात्रा आसमी भावुं केमी रथयात्रा श्रृंखला केमी गोटे दीर्घ दिन विशृंखला हठात तो बदल हे विभिन्न प्रकार लोक अच्छा पंचम बाहिनी भाया किसी लोक भी कम करें नैराश्यजनक हवा ना कारण गोटे कथा बर्तमान जनता सचेतन अच्छी सरकार ए वर्ष स्थिर कर प्रकार विशृंखला को कस्मिन काले आम आउ प्रश्रय दबू ना ये सरकार राजनैतिक स्तर में अनुभव कर किंतु आपण जानथिबे किछ दिन पूर्व द्वितीय समन्वय बैठक बसथिला गोटे पोस्टर वार देखिबा को मिलथिला पुरी रे ट्रेड यूनियन कले तृतीय समन्वय कमिटी की भी गले नाही किछि सेवक बा अधिक परिमाण गले ये सब संवाद अच्छी किंतु ये बेसी दिन ये चलो ना कारण ट्रेड यूनियन मंदिर भीतर हो पार ना एवं आम बर्तमान आशा बीपी दास कमिशन रिपोर्ट आसला मुझे बोध सरकार अनेक किसी भल कथा दिखाई आसवा संभावना अच्छी अंत घटो निश्चित भाव धन्यवाद श्रीजुक्त जहाँ देखुले आलोचना श्रीजुक्त मिश्र मो सहित अच्छा पूर्वतन विचारपति जो कथा कहुच्छी जो ट्रेड यूनियन आगे आगामी दिन में प्रशासन जो दायित्व नब जदि आम देखा मोटामोटी भाव में केमी देखुं घटना को देखो सहदेव बाबू जो कथा कहले जो मैंने अति उच्च पदस्थ लोक रहीकि आसी से आमको छाड़ी दिया अनुरोध कराटा भूल हे तो सेवायत मैंने किसी लाभ आशार कौन उल्टा पाल्टा करने चाहूँगी प्रथम उच्चपदस्थ अधिकारी लोक बा जो माने जो अच्छे से आईन को मानिया दरकार निजे आदर्श देखा दरकार जो माने रथ ऊपर अच्छे सेवक से कथा से कहते कि लोक मैंने सचेतन हवा आरंभ कले धीरे धीरे गोटाए थरक बंद कर दि जानी विशृंखला को आस्ते आस्ते श्रृंखला फेरी आस जहाँ से कहते तो कौन रस्तव में एथर रथयात्रा स्थिति से विषय में अधिक आलोचना करवा श्रीयुक्त मिश्र आपको आउ थे जी बर्तमान समय ब्रेक पर आलोचना आगू बढ़ेगा ब्रेक पर पुणी थे स्वागत करुच्ची भ्यूज टू नाइट आज आलोचना रथरे श्रृंखला जहाँ आलोचना करुले श्रीजुक्त मिश्र आपको जावाक चाहिए जो कथा को बारंबार कहुच्छी जो बद उपजुची जदि आम पूर्व घटना को देखा श्रीजुक्त मिश्र जो विभिन्न समय अनेक कमिशन बसी बीसी दास हूँ बा जो जहाँ जस्टिस महांती कमिशन हो अनेक कमिशन बसला ये रथ श्रीमंदिर श्रृंखला को नहीं अनेक कमिशन बसला से रिपोर्ट सामना को आसी कि वास्तव क्षेत्र में एपर्यंत जदि आम कहीपर चूड़ांत कार्यकारी हो पारे से वार्ड जदि आम कह तेणु गोटे कमिशन रिपोर्ट एपटे सरकार बा श्रीमंदिर प्रशासन ताकू दायित्व रे बा ताकू रिपोर्ट को वास्तव में कार्यकारी करने दिगरे जो पछघुंचा देइछंती तार या गोटे रूप भावुछंती आपण की नहीं देखंतु रथर श्रृंखला रहिबा उचित जोटा रथर कार्यक्रम को दुई भाग में विभक्त रथर चढ़ाटू गोटे रथ पूर्व पर्यंत गोटे पूर्व पर्यंत कामटा प्रशासन उपर रोचे सहदेव बाबू बहुत बढ़िया बुझाई देइछंती आमे श्रृंखला रक्षा करने ठाकुरंकर सेवक भक्त उच्चपदस्थ समस्त व्यक्ति आउ राजनैतिक व्यक्ति समस्ते चेष्टा करने उचित समस्तंकर कर्तव्य होचे आईन को मानिवा दरकार रथ श्रृंखलित भाव रहिले
সেটা সমস্তে দেখিপারে। নিশ্চিত ভাবে যে কথা হয়েছে যদি দেখা 1977 মସିହା কথা যেতে নবকଳେবর হয়েছিল দলা চকটরে কিছু লোক মরিগলে তারপরে কমিশন বসলা সে মধ্যে রিপোর্ট দেলা কি যেহেতু নীতিরে বিভ্রাট হলা সঠিক সময় নীতি হয়ে পারলা নাই এবং শেষ মুহূর্তে যে দ্বারা খোলা হয়ে গলা যে ঘটনা সব ঘটিগলা তাকে নিয়ে যে কমিশন সেতবে রিপোর্ট দেলে এবং তাপরে মধ্যে অনেক কমিশন বসি সারিছন্তি কিন্তু সেমানଙ୍କର রিপোর্ট কু যদি সরকার সেটি গুরুত্ব দেই থানতে तेबे एभली अवस्था जो विशृंखला कथा जहाँ भी सुरेंद्र दास कहते कि आस्ते आस्ते प्रफुल्ल रथ जे कहते कि श्रृंखला आस्ते आस्ते फेरुची यदि कमिशन को रिपोर्ट को गुरुत्व दि जाता तेबे केते दूर भावुंट ए श्रृंखला को आहरी श्रृंखलित पारंता नहीं देखो तो कमिशन रिपोर्ट को करवा सेटा गोटे अलग विषय सेटा निहाती हवा उचित सेटा हेले जो माने विशृंखला करूचंती से माने श्रृंखलित हो नुहे लोक निजे सचेतन हुंतु मु भावुची से रथयात्रा समय से प्रचार माइक रे करवा दरकार जे जो मान को प्रवेश मना कर जातु ना से गोटे प्रचार हवा दरकार ताले अनेक लोक जीवाई हुए तो जे चाहूब से शुणिला भी से बंद हो पारे किंतु देखा चैलेंज करुछंती किए चैलेंज करुचे आपन तो सेटा माइक रे प्रचार हो जो माने जदि गत थर देखिबा श्रीमंदिर प्रशासन जो कहिथे ताकू चैलेंज करे सेवायत संघ एवं विभिन्न पोस्टर मानले कि आमे चढ़ीबू आम परिवार लोक को चढ़ेबू श्रीजी को स्पर्श करिबू सुनंतु सेटा तेणु एभली समय रे तेणु जो कथा कहूँ कमिशन को रिपोर्ट को वास्तव में कार्यकारी करें कौन दृढ़ पदक्षेप नहीं था सरकार प्रशासन एभली स्थिति सामना को आसी पारि न भावुँ आम नाई ना एभली परिस्थिति आसंता लोक मैंने उच्छृंखल होती आईन भांगा गोटे क्रेडिट बोली भावुंट या भांगा द्वारा कौन असुविधा होची आमर कौन सम्मान बढ़ुची असम्मान होची से उपलब्धि करूना आईन को दृढ़ हस्तर कार्यकारी करने को पड़ो प्रशासन छाड़ब ना कहीं जे जाऊँगी तापर जहाँ हवा कथा प्रशासन न छाड़े गंडगोल चाहिए मो सहित बर्तमान अच्छा फोन लाइन रे विनायक दास महापात्र जी दईता सेवकर अच्छा मुख्य अच्छा श्रीजुक्त महापात्र आपन स्वागत करुच्ची मु सुधांशु व्यूज टुनाइट आज आलोचना को जो देखा जाऊँगी आपण देखा जाइए गत तीनटा जो समन्वय बैठक बसला प्रायतः समस्ते बयकट करथिले एवं शेष मुहूर्त दाबी करथिले कि परिवार सदस्यों को स्पर्श करने को अनुमति दि जाए किंतु एपर्यंत श्रीमंदिर प्रशासन कौन निष्पत्ति नहीं पारि नाही तेणु आपण केमिति भाबुछन प्रशासन ठारू कौन आशा रखुछन्ती आपण शुणु जगन्नाथ महाप्रभु दर्शन कथा स्पर्श कथा तेणुक स्पर्शटा दीर्घ दिन धरी चलुला हठात ताको बंद कर दिगला बंद कर दिगला बोली जहाँ सप्तलिपि जहाँ अच्छी जगन्नाथ को छुईले छुआ ना स्वतंत्र भाव में लिखा है सप्तलिपि जो सप्तलिपि नहीं जगन्नाथ महाप्रभु समस्त कार्य चली घटना हूँ बर्तमान बारंबार सेवायत मैंने अपमानित होते सर्वाधिक निंदित होते पुलिस बाहिनी निंदित होता प्रशासन भी होता तेणुक गोटे निष्पत्ति निगला बर्तमान सेवायत मैंने गोटे दृढ़ निष्पत्ति ने आम महाप्रभुर समस्त कार्य को श्रृंखलित करवा तेणुक समस्त कार्य को आज श्रृंखलित भाव में बर्तमान दर्शन को क्या छुआ भी सुजोग दि जाए नहीं जो सेवायत भाई मैंने अधिकृत सेवायत मैंने जहाँ छुई से महाप्रभु सेवा पूजा करने कथा चली संपूर्ण भाव में आज समस्त कार्य श्रृंखलित भाव में होती बर्तमान लक्ष लक्ष लोक महाप्रभु दर्शन कर हाथी बस जाऊँगी बर्तमान पुणी निकटतर होकर महाप्रभु भी दर्शन करेंगे कौन द्वंद्व ना नहीं जदि आम रथयात्रा समय सामना को आसूँ आगामी दिन रथयात्रा पुणी हम से समय जो स्थिति उपजे विगत वर्ष मानक रथ चढ़ा हो परिवार लोकों को लेकिन श्रीजी को स्पर्श करने कथा जो बारंबार सामना को आसूँ एथरकर स्थिति को आप केमी देखुं एथरक एथर स्वतंत्र भाव में शुणु रथ उपर को कई भक्त चढ़ुना 2014 ठार आज पर्यटन कौन भक्त से जाऊना एकमात्र होता 2016 जगतगुरु शंकराचार्य सांगे जो 6 जन जीवार सी गोटे कंट्राक्टर को लेकिन जाते जोटा निश्चित भाव सब जगह समालोचित होगा पड़ता नहीं श्रीजुक्त महापात्र मुझे कथा कहूनी जो सेवायत मान अच्छे परिवार लोक विशेषकर महिला मानू शुणु सेवायत परिवार महिला मानू बर्तमान सुधा अधिकार थे भी आम तरफ बर्तमान समस्त को क्या बारण कर बर्तमान सामना बेदी समस्ते बाहर दर्शन करने व्यवस्था है जो कथा आप कहते स्नान मंडप कथा कहते किंतु आगामी दिन रथयात्रा आसूँ कौन प्रकार से अवस्था किसी प्रश्न उठना किंतु जहाँ जो तृतीय समन्वय बैठक बसला से जो दाबी पत्र दिखाई कि से परिवार लोकों को अनुमति दि जाऊ श्रीजी को स्पर्श करने जो निलंबन कर पुणी दायित्व देवाई दाबी कर
ନା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଳମ୍ବନ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହେଇପାରି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥ ଉପରେ କୌଣସି ମହିଳାକୁ ଯାଇ ଶୋଇବା ସେ ବାସ୍ତବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମର ସ୍ଥଗିତ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯାତ୍ରାକୁ କେମିତି ସୁପରିତ କରିବା, କୌଣସି ଭକ୍ତ ଯେମିତି ରଥକୁ ନ ଯାଇପାରିବେ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ସେବାୟତଙ୍କ ତରଫରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦିଆଯାଇଛି। ଭଲ ଭାବରେ କେମିତି ଯାତ୍ରା ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆମେ ନେବୁ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତ ମହିଳା ସେବାୟତଙ୍କ ପରିବାର ରଥ ଉପରେ ଚଢ଼ିବା, ଏଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ। ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜମା ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ ଆବାର। ଗତ ଥର ମଧ୍ୟ ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି ଜିଦ୍ କରି ଚଢ଼ିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଉପୁଜିଥିଲା ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ସମୟରେ। ହଁ ହଁ, ଗତ ଥରକ ସେ ବି ଜଣେଇଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ, ଯିଏ ବି ଯୋଉ ମହାସଭାଙ୍କର ତାଙ୍କ ଝିଅ ଯାଇଥିଲା ସେ ଜଣେଇଥିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସମାଧାନ ସେମାନେ ନେଇନଥିଲେ। ତେଣୁକରି ହଠାତ୍ ସେଭଳି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଯୋଉ ଘଟଣା କି ସମସ୍ତ ସେବାୟତଙ୍କୁ ନିନ୍ଦିତ ହେବାକୁ ବାରମ୍ବାର ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ନିରୀହ ସେବାୟତ ମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ ଜେଲ ଭିତରକୁ ଟଣା ଯାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ତେଣୁକରି ତାର ଗୋଟେ ସମାଧାନ, ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ। ତଥାପି ସରକାରଙ୍କର ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ ଆସିବାର ଅଛି। ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ବି ଗୋଟେ ୟା ଭିତରେ ହେଇପାରେ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ନିଲମ୍ବନ ଆଦେଶ ଉଠୁ କି ଯାହା ବି ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଅଛି ତେଣୁକରି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ। ତେଣୁକରି ଯାହା ବି ହେଲେ, ଯାହା ବି ଘଟିଯାଏ ତାର ଗୋଟେ ସବୁର ସମାଧାନ ରାସ୍ତା ଥାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାର ସବୁ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଆପଣଠାରୁ ଜାଣି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଆପଣଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ପରିବାର ଯୋଉ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଚଢ଼ିବା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ କ'ଣ? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ରଥ ଉପରୁ ଚଢ଼ିବାର ନହେଲେ ବି ଆମର ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ ବେଦୀ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ପହଣ୍ଡି ହେଇକି ଯିବା ସମୟରେ କୌଣସି ଭକ୍ତ ଯଦି ଛୁଅନ୍ତି, କୌଣସି ସେବାୟତ ପରିବାର ବି ଛୁଅନି, ୟା ଦେହରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଛୁଆଁ ହେବା କି ଇଏ ହେବା ଏସବୁ କିଛି ନୁହଁ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ହଉଛି ସତ୍ୟଲିପିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ ଯଦି ବାହାର ଲୋକ କିଏ ଛୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ତାକୁ ଛୁଆଁଯାଏ, ଧରାଯାଏ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଟିକେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ। ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସମ୍ପାଦକ। ସିଏ କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହୁଛନ୍ତି ଏଭଳି କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ କି ଶ୍ରୀଜୀଙ୍କୁ ଛୁଇଁବା ଦରକାର ବୋଲି। ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେବାୟତଙ୍କ ପରିବାର ଛୁଇଁବାରେ ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ରହିଲା? ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସେବାୟତ ପରିବାର କରିବେ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ସିଂହାସନ ଏଠିକି ଆସିବେ, ସ୍ନାନ ବେଦୀକି ଆସିବେ କି ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବାହାର ଲୋକ ଛୁଇଁବାରେ ବି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। 69 ପେଜ ରଥ ପାର୍ଟର 69 ପେଜ ରେକର୍ଡ ପ୍ରାୟ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ବି ଭଲ କରି ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବି ପଚାରିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଠି କହିଦେବେ। କ'ଣ କହିବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ରେକର୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ ବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସତ୍ୟଲିପିରେ ପରିଷ୍କାର ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି ସେଥିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା କି ମନ୍ଦିରରେ ହେଉ ବା ରଥରେ ହେଉ ବା ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ହେଉ ଗୋଟିଏ ନିୟମ। ମନ୍ଦିରରେ ଯାହା, ରଥରେ ସେୟା ବା ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ସେୟା। ତାପରେ ବହୁତ ତର୍ଜମା ହେଇଛି, ବହୁତ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ବିଶ୍ଳେଷଣ ହେଇଛି, ସବୁ କଥା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେଥିରେ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ଛୁଇଁବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ତ ଠାକୁରଙ୍କର ବା ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପୂଜା ସମସ୍ତେ ସେ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଛୁଇଁମାନେ କରିବ କି? ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେବା ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାରେ କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ କଥା, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କଥା ଆସୁଛି କୋଉଠି ରେକର୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ରେ ମହିଳାମାନେ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ କୋଉଠି ହେଲେ ଦେଖି ନାହିଁ। ରେକର୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ ଅଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସତ୍ୟଲିପିରେ, କିନ୍ତୁ ମହିଳାମାନେ ଚଢ଼ି ଦେଖିବେ ବୋଲି କୋଉଠି ନାହିଁ। ସେବାୟତ ପରମ୍ପରା ଯେକୌଣସି ସେବା ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସେବା ହେଉ ବା ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସେବା ହେଉ, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ରାଇଟ୍, ସେଇଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥାଏ। ନ କରିବେ କେମିତି? ନ କଲେ ତ ଅସୁବିଧା ନା। କିନ୍ତୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନା, ମହିଳାମାନେ ଆସି ଚଢ଼ି ବା ସେବା କରିବା ବେଳେ ରେକର୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ ବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସତ୍ୟଲିପିର କୌଣସି ଧାରାରେ ନାହିଁ। କୌଣସି ସତ୍ୟ ଥାଏ ରେକର୍ଡ ଲୋକ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ର ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ ରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଭଳି କିଛି ନାଇଁ। ଯୋଉଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରଥରେ ଚଢିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ହାଇକୋର୍ଟର 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ଅଛି ଡିସିସନ। ଏକରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ଇଏ ଉପରେ କୌଣସି ଡିସିସନ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତାପରେ କୌଣସି ଇଏ ସେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଯାହା ବି କରାଯିବ ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ନବ। ତେଣୁକରି ରଥ ଉପରେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି 6 ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି 3 ଦିନ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ 6 ଦିନ ଆମେ ରଥ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆମେ
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଇକୋର୍ଟର ସମ୍ମାନ ତାକୁ ଦଉଛୁ। ତେଣୁକରି ଅଲଗା ସମୟରେ ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ କିଏ 2014ରେ ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ ମଣିଷ ଛୁଇଁଛନ୍ତି, ବକ୍ତ ଛୁଇଁଛନ୍ତି, 15ରେ ଛୁଇଁଛନ୍ତି, 16ରେ ଛୁଇଁଛନ୍ତି, 17 ବେଳକୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ପୁଣି ବାଘ ବିବାଦ ବୃତ୍ତି କରି କାହିଁ ଛୁଇଁବେ କଣ କରିବେ। ତେଣୁକରି ଛୁଇଁବାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଅଛି, ରଥ ଉପରକୁ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ରଥ ଉପରୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ଆଉ ଯୋଉ ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ଅଛି କୋଉଠି ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ ଯେ ଏଠି ଛୁଇଁ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଏଠି ହାଇକୋର୍ଟର ସେଠି ବି କଟକଣା ଅଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତାକୁ ଜାଣି ଶୁଣିକି ସବୁ ବନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଉଛି। କାହିଁକି ବହୁତ ଲୋକ ହଙ୍ଗାମା ହେବେ, କୋଉଠି କଣ ଅଘଟଣା ଘଟିଯିବ। ତେଣୁକରି ତାକୁ ଆମେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବନ୍ଦ କରିବା। কিন্তু ଆପଣ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜଣେଇ ନାହିଁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ, ଆପଣ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରଶାସନ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ରଥ ଚଢିବା ହଉ ବା ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ? ରଥ ଚଢିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ଯାହା ରୋକ ଲାଗିଛି ତା ଦେହରେ କୌଣସି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହବାର ନାହିଁ କି କେହି ସେସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ପ୍ରଥମ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ ଯୋଉ ବସିଥିଲା ସେଥିରେ ସବୁ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସେବାୟତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକା ଯାଇ ନଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଗୋଟେ ବିଭ୍ରାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ। ନା ସେ କଣ ହେଇଛି କି ଗୋଟେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରୁ ଅଧିକୃତ ଅନଧିକୃତକୁ ଉପରେ ଗୋଟେ ବିବାଦ ଆସିଗଲା, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତେଣୁକରି ସେଠି ଅଧିକୃତ କିଏ ଅନଧିକୃତ କିଏ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିପାରିଲେନି। ତେଣୁକରି ଯୋଉଟା ଆଇଲା ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଲା ଯେ ଯୋଉମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଦିନେ ହଉ କି ଗୋଟେ 5 ଦିନ ହଉ ମାସରେ ଯାହାର ଯେତିକି ସେବା ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ବାରଣ କାହିଁ କରାଯିବ, ୟାରି ଉପରେ ସେ ଜିନିଷଟା ଚାଲିଲା। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକୃତ ସେବାୟତ ଯିଏ ସେବାୟତ ଯିବେ, ଅନଧିକୃତ ହେଲେ ଭକ୍ତ, ଅନଧିକୃତ ଛୁଇଁ ପାରିବେ ନାହିଁ। কিন্তু কিছু গোষ্ঠী কৌশলী অনধিকৃতକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ, ଯାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଚିତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ସମୟ ଏଇଥର ଯୋଉ ଯାହା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମେ ତ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ କଥାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣେଇଲୁ। ଆମେ ତ ଦେଖିଲୁ 2014ରେ କିଛି କଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ଉଠିଲା ମହାପାପ ଲାଗିଲା ଆମେ ବି ଜାଣିପାରୁନୁ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିକି ଗଲେଣି, ସେମାନେ କଣ ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଜିନିଷ କହୁନଥିଲେ, ଆଜି କାହିଁ କହିଲେ, ୟାର ଭିତରକୁ ଗଲେ ବହୁତ କରି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅଧିକାର ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଛୁଇଁବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ହଉଛି ଅଧିକାର। ତାକୁ ଯୋଉମାନେ ଛଡେଇ ନେଇଗଲେ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଜଗନ୍ନାଥ ବୁଝିବେ, ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। দেখেন নিশ্চিত ভাবে আপনার সেই যে আশা রাখিছেন সমাজ ছুঁইবাকু ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ବିବାଦକୁ ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତା ଦେହରେ କୌଣସି ଧୂମକେଇନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଜଗନ୍ନାଥ ସେଟା ବୁଝିବେ, କାହିଁକି ନା ଭକ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ଅଧିକାରଟାକୁ ଯୋଉ ଜଣେ ଦି ଜଣ ତାକୁ ଲାଗିକିରି ଛଡେଇଛନ୍ତି ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ବୁଝିବେ ତାକୁ। ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ତାହେଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ର। जहाँ थिला एबे सब किछि छाड़ी देइछन्ते श्री जगन्नाथ ऊपर जो स्थिति उपजी, कारण कि श्रीमंदिर प्रशासन एपर्यंत कौन निष्पत्ति जणे नै जहाँकि दाबी करिसेंती सेवायत संघ। तेणु कौन रहिबो स्थिति आगामी समय से समय अधिक आलोचना करिया। वर्तमान समय ब्रेक पर आलोचना आगु बढ़ेबा। ब्रेक पर पुणी थे स्वागत करुच्ची भ्यूज टुनाइट आज प्रसंग रथरे श्रृंखला जब आलोचना करते श्रीजुक्त दास जी आपको जाना चाहिए जो कथा कहले कि से भली किसी अघटन एवर्ष घटब ना बोली आशा कर अपेक्षा कर मंदिर प्रशासन कौन निष्पत्ति जनाऊँगी। जदि आम देखा रथरे श्रृंखला कथा जब आलोचना करवा आपण मत जेहेतु एत दिन गवेषणा कर श्री जगन्नाथ जहाँ रही रीतिनीति रही कौन हेले रथरे श्रृंखला संपूर्ण भाव में फेरी आसी पार और कौ दिग को विशेष गुरुत्व देले ए दिग प्रति आम यथेष ध्यान दे पार। शुणु भल कथाटे आम विनायक बांगुठू शुणिले जे से माने वर्तमान सबु कथा को विश्लेषण कर अतीतर घटना को पुंखानुपुंखे आलोचना करी कहले जे एई वर्ष कौन प्रकार विशृंखला हेब ना, कारण सेवायत माने वर्तमान सजग प्रकृति में एक स्वागत योग्य पदक्षेप। आम जदि जितेबाला जहाँ किसी गंडगोल सब आज्ञा से प्रत्यक्ष भाव में हो परोक्ष भाव में हो सेवायत मैंने ही संश्लिष्ट था। तेणु से जो सचेतन से स्थिर कर नाई कौन स्त्री लोक मैंने आसवे ना, कौन भक्त मैंने चढ़े ना, कौन प्रकार अनीतिकर कार्य हेब ना,
तेणु आशा करा जाए एवं शेष से कहले जगन्नाथ ही बुझे प्रकृति में जगन्नाथंकर प्रति जदि श्रद्धा भक्ति सम्मान थिबो कौन से भक्त केबे हेले रथ उपरे चढ़ी प्रभु को छुइया केबे हेले आशा करिबो नहीं। आपण देखंतु सेठी मंदिर पाखे आपण रथ यात्रा बेले देखंतु मु अनेक समय देखिछि लोक माने गोडरू जोता काढ़ी ठिया है हाथ जोड़ी प्रणाम करके जाइछंती। किए कहूची जे अतीत भक्त मैंने चढ़िया दासिया बाबू को कहता मुझे चढ़ी ना साल बाबू कहता मुझे चढ़ी देखी ठाकुर जाते भगवान भक्त भगवान जो संपर्क एथिरे जोर जबरदस्ती किछि नहीं आज्ञा जोर जबरदस्ती कौन थाए ना किछि अर्थ आदाय करिबार पंथा या पछरे थाए नहले भक्त और भगवान को भितर ये केबे हेले आमे कहबू नहीं जे कौन से व्यक्ति श्रीजुत साहब जदि प्रशासन देखिबे नीति नियम को उल्लंघन करी साहब आपण देखिबे गोटे अहंकार काम करछे एपटे सेवायत संघ भावसन जेतु आमर ठाकुर से गोटे दिग प्रति गुरुत्व दउछन तांकर एकु एपटे श्रीमंदिर प्रशासन जेतु से को आमर क्षमता रहिछ आमे सरकार रछु आमे एई नीति नियम दे चलिबा एई दिटा गोटे विवाद उपजुछि गोटे तांका भितर कि नहीं विवाद तो निश्चित उपजुछि किंतु विगत 70 वर्ष आमर 60-70 वर्ष स्वाधीनता पर्व पर जो मंदिर में विशेष भाव में विशृंखला विगत 20 वर्ष धरी अत्यधिक विशृंखला पछरे आपण देखंतु प्रशासन जो कार्य करुछि प्रशासन सरकार जो प्रशासन को दायित्व जहाँ को देछि आपण भाबुछन सेमानकर नीति नियम ये विषय अच्छी बोली केबे ना जड़े उपदेश कर्मचारी को से पठे देले किंतु जगन्नाथ नीति नियम कौन ताको तांको ऊपर बस 19 प्रकार कार्यटा हो जाऊ सकाळु मंगल आरती होकर रथ जाकर पहुंची जाऊ से नीति रे होची कि अनीति रे होची प्रशासन केबे देखा नहीं से चाहिए जे हाँ काम सरीगला बोली किंतु प्रकृति जदि आम विचार कर देखा प्रकृति जदि आम प्रभुंकर नीति नियम बा परंपरा अनुजाई कार्य होची कि नहीं ताले मु कहबी जे अनेक बड़ बड़ लोक कहिसंती जे अनीति रे जो रथयात्रा चली से रथयात्रा बंद हो गले भी किसी दुख ना अतीत किसी असुविधा ना खाली एतिक आम पचारे कह सरकार लोक कहे आमको विरोध दल समालोचना कले बंद होगा बोली किए कह आमको एमती कहले प्रशासन को कहे ना तुम प्रकृति में कर्तव्य करना यही सब जिन सामने को आसती जदि अहं भाव आसपटे सेवायत संघ प्रभु निकट में सब रहे अहंकार केवे रहे ना अहंकार को केबे बर्दास्त करना कौन से क्षेत्र में समाधान नहीं पारुनी एमाने गोटे जिद रोसन श्रीमंदिर प्रशासन मध्य गोटे जिद रोसन नहीं जिदी रहिबा एठी दरकार नहीं एटा गोटे प्रभुंकर सेवा एठी जिदी कोड आसला एठी सेवायत प्रशासक एवं भक्त ये तीन जन ही गोटे आपनकर त्रिभुज भलिया यांक भितर जे समन्वय न रहिबो ताले केबे हेले जगन्नाथंकर रथयात्रा को स्नान यात्रा को बा जे कोन यात्रा को सुरखुर केबे ही परिबो नहीं प्रशासक बुझीब मो कार्य केमती होची सेवायत माने भाबिबे ये होची प्रभुंकर कार्य प्रभुंक कार्य पई सेमानकर नीति नियम तांक पाखे निर्धारित होईची भक्त माने ताके अनुभव करिवे एथु स्पष्ट होची विगत वर्ष मानकर एक भीतर समन्वय ठीक रही पारनी बोले एबे शेष मुहूर्त विशृंखला हां निश्चित भाव ता ही पारे नहीं हेतले एमती काई केमे देखु जो कथा कुआ होची एकर गोटे मनोभाव रहउची तांकर सी जिद रहउछंती जहा पर कोनोसी गोटे समाधान रा शीर्ष रे पहुंची पारुनांती उभय सुनंतु प्रत्येक जिनिस केई मर्म बुझुनांती रथ होची ठाकुर को टाणीबा पई लोक को टाणीबा पई नता ता से गलाइन से उद्देश्य सब भूली गले लोक बता लोक ता ऊपर चढ़ीबा आरंभ करन से भी टणाबा गोटे कथा जे मंदिर प्रशासन प्रकृति रे कहछन रथ श्रृंखला विषय वस्तु रथ यात्रा श्रृंखला कहना रथ श्रृंखला होची प्रशासनिक काम रथ श्रृंखला धर्म संपर्क लोक मन काम किंतु मंदिर प्रशासन तको ए प्रशासन जदी रोकी दबो मु जिन कहली जे रथ चढ़िया पर रोकी गले श्रृंखला बाध्य के जो से छाड़ी दोजन काई से रथ पर चढ़िया पे छाड़िबा पर्यंत प्रशासन काम से ढिला कोठ हो भाबुछले आपण ए प्रशासन कार्य रे जा कहतले जे महाप्रभु देखि जे केति की अनुभव अछि बा जा दास भी कहतले से जो दास कहतले ढिला बा दुटा प्रशासन दायित्व दिया होछ समान सेति की अनुभव ही नहोती श्री जगन्नाथ कारण होछि एते धर्म संपर्क कारण नै गोटे होछि प्रभाव विस्तार करथिबा लोक कि बा टंका विस्तार करथिबा लोक ए माने ऊपर चली जानती लोभी माने ताको नै जानती सेवक भितरु सेवायत भितरु जदी के लोभी थिबे से धर्म न मानी ताको नै जो ठाकुर बापा अनेक धारणा जो छुई देते से ठाकुर को से जहाँ कि जहाँ इच्छा हो कि ठाकुर छुआर बहुत समय अच्छे अन्न दिन भी छुई हम से दिन छुँवाई जो प्रचार कराई लोक चाहते जिते संख्या लोक आसती प्रत्येक लोक यदि छुँती जो गोटे सेकेंड भी नि 6 लाख 7 लाख लोक केते दिन लगे तुम केजन बंद कर केजन छाड़ू कहीं बाछ विचार कहीं कर तेणु समति को बंद कर छुँवाई ता सहित समते जी रथ उपरको आप देखिए समते बाट चली गले घास गुड़ा मरी जाए
ଯେ 6 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯିବେ, ସେ ପଥର ସେ ଯେଉଁ କାଠ ଗୁଡ଼ା ତ ଘୋରି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ସବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେଣୁ ଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ହେଉଛି ଛୁଇଁ ନ ଛୁଇଁବା ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ, ନାଇଁ, ଧର୍ମ କାରଣ ନୁହେଁ। ନିଶ୍ଚିତ କଥା। ଧର୍ମ କହୁଛି ଠାକୁର ଛୁଇଁବେ, ଆପଣ ଠାକୁର ଅଛୁଆ ନୁହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର, ଠାକୁର ଆପଣ ଯଦି ବଡ଼ ନାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ଆସିବେ ଆପଣ ଠାକୁର ପାଖକୁ ଯିବେ। ଶ୍ରୀ ଉମାଚରଣ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ। ଉମାଚରଣ ମିଶ୍ର, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ବିଚାର କରିବେ ଏପଟେ ଏଙ୍କର ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତି ବା ଗୋଟେ ଜିଦ୍ ହେଉଛି ସେବାୟତ ମାନଙ୍କର ବା ଦଇତା ମାନଙ୍କର, ଏପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟେ ଜିଦ୍ କି ଆମ କଥା ରହୁ, ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ବି ଆମ କଥା ରହୁ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାଦ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲାଗି ଆସୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ବିଚାର କରିବେ, ଯୋଉ କଥା ଶ୍ରୀ ଦାସ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁକିଛି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ରହୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ, ସେଥିରେ ସେମାନେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଶ୍ରୀତ ମିଶ୍ର କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ହବା ଦରକାର? ମୋର କହିବା କଥା ହେଲା, ରଥରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିବା ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆପଣ ଟେଲିଫୋନରେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ସେଥିରୁ ବାବୁ କହିଲେ ଯେ ହାଇକୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି 6 ଦିନ ଯାଏ କେହି ଯିବେ ନାହିଁ। ଭଲ କଥା। ରଥ ଉପରକୁ ଯଦି ସବୁ ଲୋକ ଚଢ଼ିବେ ତାହେଲେ ରଥ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ। ସେଠି ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେବକ ବା ସେ ଦିଗ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣଠୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଯୋଉ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଜିଦ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେବାୟତ ସଂଘ ବା ସେବାୟତ ମାନେ, ଏପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟେ ଜିଦ୍ରେ ରହୁଛି। এইভাবে যে স্থিতি উপজুଛି ତାକୁ କିଭଳି ସମାଧାନ କରାଯିବା ଦରକାର, କିଏ ଜଣେ ନଇବାକୁ ଜଣକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ବି ହେଲେ। ନଇମା କେହି ନ ନଇଲେ ବି ଚଳିବ, କାରଣ ପ୍ରଶାସନର କାମ ରଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଛାଡ଼ିବେନି। ନଇମା କାହିଁକି, ଇଏ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ସେ ହେବେ କି ସେ କ'ଣ ଉଡ଼େଇକି ନେବେ ନା କ'ଣ, ଜବରଦସ୍ତି ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିକି ନେବାକୁ ହେଲେ ତାର ସେବକ ଯୋଉ ଅଟକେ ଦେବେ, ସେ କହିଲା ବୋଲି ଜବରଦସ୍ତି ନା କଥା କଟାକଟି ହୁଏ। ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ହେଲା, କେସ୍ ହେଲା, ଲୋକ ଆରେଷ୍ଟ ହେଲେ, ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି। ନୀତି ନିୟମକୁ ମାନି ଚଳିବା ହଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯଦି ନୀତି କିଏ ନ ମାନିଲା, ସେ ପ୍ରଶାସନ ହଉ ବା ସେବାୟତ ହଉ ବା ସରକାର ହଉ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ହଉ, ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଅଛି ତା ପାଇବାକୁ ପାଇବେ। ଆଉ ତ ପାଇବାର କ'ଣ ଅଛି? କିନ୍ତୁ ଏତେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ତାହେଲେ କାହିଁକି ସେ ଲୁଚୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଧରିଲା ପ୍ରଶାସନ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଟେକି କାହିଁକି ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତେ? ନାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଶ୍ରୀ ସାହୁ ଦେଖିବେ କ'ଣ ରହିବା ସ୍ଥିତି ଯୋଉ ଦେଖାଯାଉଛି ରଥର ଶୃଙ୍ଖଳା ସବୁ ବର୍ଷ ବିଗ୍ରାଟ ଦେଖାହେବା, ଆମ ମାନସିକତା ଆମେ ବଡ଼ এইটা ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ମାନସିକତା, କିନ୍ତୁ ସଚେତନ ସମସ୍ତେ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଦାୟିତ୍ୱ ତ ହେଲା ଆପଣ ନିୟମକୁ ମାନିବେ, ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦେବେ କାହିଁକି ତାକୁ? ପ୍ରଶାସନରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଉ ସଂସ୍କାର ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆପଣ ଜଣେ ଆରଡିସିଙ୍କୁ କାମ ଦେଲେ ବା ଜଣେ ପ୍ରଶାସକ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଦେଲେ, ସେ କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି? ସେ ରହିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ପୁରୀରେ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ? ପୁରୀରେ କେମିତି ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ଟାଇମଲି ଦେବେ? ସେ କେଉଁ ଦିନ 7-8 ଦିନରେ ଥରେ ଆସିବେ, କ'ଣ ବୁଝିବେ? ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରଶାସକ, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ରହିବେ, ଯିଏକି ପୁରୀରେ ରହିବେ, ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ, ଅନୁଶୀଳନ କରିବେ, ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବେ, ତାହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତା ନହେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, 13ଟା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଭାଙ୍ଗି 30 ଷ୍ଟାଫ୍ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ 4ଟା ଆରଡିସି ଅଛନ୍ତି। କାହିଁ ଆଉ 2 ଜଣ ଆରଡିସି ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ପୁରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପୁରୀରେ ରଖିଲେ କ'ଣ କ୍ଷତି ହୁଅନ୍ତା? ଆମେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଓ କମିଶନକୁ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଜଣେଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲାଣି, ଆପଣଙ୍କର ସିସି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବା କଥା। ଯେଉଁ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ। ବଡ଼ ଟାୱାର ହେଇକି ଲୋକ ସଜାଗ ରହିବା କଥା। କୋଉଠି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତାକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରିବା କଥା। ତାକୁ ସାଥି ସାଥି ଖାଲି କମିଶନଟେ ବସାଇ ଦେଲେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କମିଶନର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ, ଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଗଲାବେଳେ ଖାଲି ଫରୱାର୍ଡିଂ ଲେଟର ଅଛି, ମୂଳ ହଜିଯାଇଛି। ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରଶାସନ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ଦରକାର, ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ଦରକାର। ସବୁକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଅନୁଶୀଳନ କରି ସରକାର ୟାକୁ ବିଚାର କରିବା କଥା। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନହେଲେ ଆପଣ ମନ୍ଦିରର ଏସବୁ ଯେଉଁ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ଯେଉଁ ଅଘଟଣ ଘଟୁଛି, ଯେଉଁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟୁଛି, ତାହା ହୁଏତ ଆହୁରି ସମୟ ଲାଗିପାରେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେବାୟତମାନଙ୍କର ମନରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲାଣି। ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ହେଲେଣି, ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ହେଲେଣି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାର ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ସୁଧ ମିଶ୍ର କେମିତି ଦେଖୁ, ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ସବୁକିଛି ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କଥା ବାରମ୍ବାର ସେ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଶୃଙ୍ଖଳା ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ ରହିବ କି କ'ଣ କରାଯାଏ? ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ପ୍ରଶାସନରେ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ହିଁ ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ କିଛି ସୁଧାର ଆସିପାରିବ। ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ବିନା ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ରଥରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ପସିବଲ। ପ୍ରଶାସନ ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ, ସେଠୁ କାହାରିକି ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ନିୟମ ଅଛି, ରଥ ଉପରୁ କେହି ଯିବେନି, ସେଇଠି ଷ୍ଟିକ୍ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ସେଠିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଆନ୍ତୁ କୋଉ ବଡ଼ ପଦ କିନ୍ତୁ ଗତ ଥର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା କେହି ମାନିଲେ ନାହିଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ମାନିଲେ ନାହିଁ କଲେକ୍ଟରକୁ ମାନିଲେ ନାହିଁ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଲା ତେଣୁ ମାନିଲେ ଆଇନ ଭଗ୍ନକାରୀଙ୍କୁ ଯେମିତି ଦଣ୍ଡ ଦେବା କଥା ଦିଆଯିବ ଆଉ ଅଲଗା ବାଟ କିଛି କରାଯାଇ ପାରିବନି ତ ଗତଥର ହେଲା କିଛି ସମାଧାନ ବାହାରିଲାନି ପୁଣି ସେଇକୁ ଦେଖିକି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଇନ ରହିଛି ଆଇନ ଲୋକ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡ ପାଉଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ମାନି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନଈ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଯୋଉମାନେ ନେଇଥିଲେ ନିଜ ପିଲା ଛୁଆକୁ ଆପଣ ମତେ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର ଯଦି କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରେ ତେବେ ମାନେ ତ ପଦକ୍ଷେପ ମାନେ କ'ଣ ହେଲା ଦଣ୍ଡ ସିଦ୍ଧୁ ସାହୁ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଚାହିଁବି ସଂକ୍ଷେପରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ତା ଭିତରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହେବା ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ଅଛି ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯଦି କୌଣସି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଖିଲାପ କରିଛି ତାକୁ ବଦଳାଇବା କଥା ତାକୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ କରିବା କଥା ଶୃଙ୍ଖଳା ନିଜ ଉପରେ ଯାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ନ ମାନିଛି ତାକୁ ରଖିବା କଥା ନୁହେଁ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ ଆପଣ ମତରେ ଯୋଉ ରହିଛି ପ୍ରଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ଆହୁରି କଡ଼ା ହେବା ଦରକାର ଯେ କଡ଼ା ହେବା ଆହୁରି କଡ଼ା କ'ଣ କଡ଼ା ତ ହେବା ଦରକାର ତାର କମ୍ କଡ଼ା ବଡ଼ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରୁନି ବାସ୍ତବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉନି କାହିଁକି ବାହାର ଯୋଉ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଆସୁଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ହଉନି ବତେଇଲେ ପରା କାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉନି ପ୍ରଭାବ ପଇସା ଦିଟା ଯୋଗୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଯୋଉ କଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟ ଆସିଛି ଏବେ ପ୍ରଶାସନ ସେଇ ଦିଗକୁ ଯୋଉ କଥା ବିଦେଶରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟର କିମ୍ବା ରଜାଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ବି ପୋଲିସ ଆକ୍ସନ ନିଏ ଏଠି ଯଦି ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଳ ଆକ୍ସନ ନେବ ଏମଏଲଏକୁ ସେ ତ ତାର ବଦଳି ହେଇଯିବ ଏତେ କିଛି କାମ କରିପାରିବନି ଅଫିସର କଲେ ତାକୁ ସେଠି ବଦଳି ହେଇଯିବ ପ୍ରଶାସନ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସକ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଯଦି କିଛି କ'ଣ କହିଲେ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ତେଣୁ ସବୁ କିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସଂସ୍କାର ଉପରେ ଏବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଆପଣ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର କ'ଣ ରହୁଛି ତାକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରଥର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହୁଛି ତାକୁ ଦେଖିବା ଆଉ ସମୟ ହାତରେ ନାହିଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ଯାହା ଆଲୋଚନା ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଏବଂ ଯାହା ରହିଛି ଏବଂ ଯାହା ଦଳିତାପତି ମାନଙ୍କର ରହିଛି ମତ କି ଏବେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହାତରେ ସବୁ କିଛି କାରଣ କି ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇପାରି ନାହିଁ ତେଣୁ ଏବେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା କ'ଣ ରହୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରଥର ସ୍ଥିତି ତାକୁ ହିଁ ଦେଖିବା ଏବଂ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା ଭ୍ୟୁଜ୍ ଟୁନାଇଟ୍ର ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ନମସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରାୟୋଜକ ହେଲେ प्रगति कोल्ड आइसक्रीम प्योरली मिल्क बेस्ड ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର